आज डिसेम्बर 25 तारिख बड़ दिन समग्र विश्वर कोण अनुकोण पालित होउछि मानव समाज त्राणकर्ता भाव परिचित जीशु ख्रीष्टଙ୍କ जन्मदिन। आज को प्राय 2024 वर्ष पूर्वे ईश्वर पुत्र भावे जीशुंकर धारावतरण होइतिला। ସେହି ଦିନକୁ ଆଜି ନୀଳଗିରି ଏନ୍ଏସିର 8 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଚିମିନି ଭାଟି ସ୍ଥିତ ନୀଳଗିରି ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜନ୍ମଦିନ ବେଶ୍ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିନିମନ୍ତେ ଆୟୋଜିତ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭାରେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଥିବା ପାଷ୍ଟର କୁଳଦୀପ ଦାସ ସଭାପତିତ୍ୱ କରି ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହିଥିଲେ, ମାନବ ସମାଜର ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ପାଇଁ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଯୀଶୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। विश्व भातृत्व भावर बंधन विश्ववासी को बांधि रखिबार निरंतर प्रयास करथिले। उक्त सभारे मंडल सभापति सामुएल सिंह, संपादक मनोज कुमार दास मंचासी न थाई निज निजर वक्तव्य रखिथिले। अन्यमानक मध्यरे मंडलीर अनिता सिंह, अनिता दास, तापस कुमार दास, टिकली दास, सत्यजित दास, बेंजामिन सिंह, अनिल बेहरा, सुनील बेहरा, प्रतीकराज बेहरा, नमिता गिरी समेत 50 रु ऊर्ध्व ख्रीष्टप्रेमी मंडली रे उपस्थित थिबा देखा जायछि। शेषरे प्रार्थना कराई उत्सव समापन करा जायतिला। सेहीपरि नीलगिरी एनएसी अंतर्गत 11 नंबर वार्ड स्टेशन साही स्थित थिबा न्यू लिविंग चर्च रे बेस धूमधाम रे बड़दिन पालित हो जायछि। चर्चर आचार्य साधुसुंदर सिंह प्रत्यक्ष तत्वावधान उत्सव पालित होइतिला। उक्त उत्सव श्री सिंह सभापतित्व करथिबा बेले बालेश्वर अंचल शिक्षक प्रणीता राउल वक्ता भावे जोगदे प्रभु जीशुंक उपरे आध्यात्मिक प्रवचन देथिले। फल चर्च परिसर में एक आध्यात्मिक परिवेश सृष्टि होइतिला। पूर्वाह्न 11 घटिका समय अनुष्ठित बड़दिन पर्व निमंत्रित अतिथि माने भोगराई मेडिकल सुपरभाइजर पीताम्बर राउल, संदीप राउल, तपन दास, सुरेश विश्वाल मंचासी न थाई प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କର महिमा बखाणी। प्रतिकूल पाग सत्वे सुदूर खड़गपुर, पश्चिमबंग, भुवनेश्वर, कटक, बालेश्वर, बस्ता, मित्रपुर स्टेशन साही समेत आखपाख अंचल शताधिक जीशु प्रेमी जोग देथिले। मोर नाम जॉन कुलदीप दास, मु बालेश्वर आसी। आज नीलगिरी चर्च को आछंती माने बड़ दिन अवसर कौन देशवासी को कौन वार्ता देवे? बहुत खुशी विषय आज बड़ दिन डिसेम्बर 25 तारीख आपन जदि देखिए प्रत्येक ख्रीष्टीय मंडली मान ख्रीष्टीय परिवार मान बड़ दिन उत्सव को जीशु ख्रीष्टଙ୍କର जन्मदिन भावे पालन करा जाय थाए। मु आपण मानकु एवं आमानकर बंधु माने जो माने ए वार्ता शुणुछंती प्रत्येक को ए विषय कहया पई चाहे। आज को प्राय 2024 वर्ष पूर्वे जीशु ख्रीष्ट ए जगत को आसीथिले मनुष्य मानक मध्य को तार कारण यही मनुष्य मान को ईश्वर प्रेम करती एवं ताहार फलस्वरूप से निजर पुत्र को ए जगत को प्रेरण करथिले एवं समग्र मानव समाज को से परित्राण दबा पाई जीशु ख्रीष्ट जगत को आसीथिले। नीलगिरी आछन नीलगिरी चर्च तो बहुत पुरातन तापरे कौन नीलगिरी वासी को कौन देखंतु ए मंडली जे भली आपण कहिले अनेक पुरातन मंडली निश्चित भाव मु प्रत्येक को स्वागत जनाए। ए मंडली को आपण मान को स्वागत आपण माने इच्छा कले मंडली मध्य को आसी पारंती एवं से ईश्वरकर आशीर्वाद आपण माने ग्रहण करि पारंती। मु मनोज कुमार दास नीलगिरी बाप्टिस्ट चर्च रे सेक्रेटरी अछि। आज बड़ दिन अवसर कौन जीशु उपरे वार्ता दे नीलगिरीवासी? मु नीलगिरीवासी को बहुत धन्यवाद दिए जे सी आम मध्य आमर ख्रीस्टियान समाज कि हिंदू समाज मध्य आम मानकर मध्य किसी भेदभाव नहीं। आम समस्ते परस्पर भाई भाई मध्य आज पर्यटन चली आसीचु। हिंदू भाई मैंने बहुत आम मान को भल पाती आमे मैंने बहुत भल पाऊ जे से मु नीलगिरीवासी को बहुत धन्यवाद दूची। धन्यवाद दूची आमर पत्रिका भाई मानू
ସେ ଯେ ଆସି ଆଜି ଆମ ମଧ୍ୟରେ ବାଇକ୍ ନେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଏ ସଂସ୍ଥା ଏଠି କେତେ ବର୍ଷ ଧରିକି 1972ରୁ ଆମର ଏଇ ମଣ୍ଡଳୀ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଏଠାରେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା, ତଥାପି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଜି ଶୁଭ ବଡ଼ଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ନୀଳଗିରିବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ସମ୍ପାଦକ ତରଫରୁ ସମ୍ପାଦକ ହିସାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ନୀଳଗିରି ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି ଆଉ କ'ଣ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଯେପରି ସମସ୍ତ ଚର୍ଚ୍ଚମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କିଛି କିଛି ଅନୁଦାନ ମିଳିଛି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମର ନୀଳଗିରି ଚର୍ଚ୍ଚର ମେମ୍ବରମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମର ମଣ୍ଡଳୀକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଦେଲେ ଆମ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ଛୋଟ ମଣ୍ଡଳୀ ବୃହତ ମଣ୍ଡଳୀ ହେବ। ଆଉ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଲେ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିବୁ। ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର ନୀଳଗିରିର ଶ୍ମଶାନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, କ'ଣ ସେଠି ତା ପାଇଁ ସରକାର ପାଖରେ କ'ଣ ଦାବି କରିବେ? ଆମର ଏଠାରେ ନୀଳଗିରି ମଣ୍ଡଳୀର ଶ୍ମଶାନ ନାହିଁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଆଉ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେଇଛି ଏ ବିଷୟରେ। ଆଉ ଯେପରି ଆମକୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଶ୍ମଶାନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋ ନାଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସାଧୁ ସୁନ୍ଦର ସିଂହ, ନ୍ୟୁ ଲିଭିଂ ଚର୍ଚ୍ଚର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ମୁଁ। ଆଉ ଆଜି ନ୍ୟୁ ଲିଭିଂ ଚର୍ଚ୍ଚ ବଡ଼ଦିନ ଉତ୍ସବ ପ୍ରତିପାଳନ କରାଯାଉଅଛି। କେବଳ ଯେ ଆଜି ନୀଳଗିରିରେ ନୁହେଁ, ସାରା ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଉତ୍ସବ ପ୍ରତିପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ, ସମସ୍ତ ଜାତି, ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ଲୋକମାନେ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଏହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜୟନ୍ତୀ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ନିମନ୍ତେ ଆଜି ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛୁ। ଅନ୍ଧକାରରେ ଥିଲୁ, ଆମେ ଆଲୋକକୁ ଆସିଛୁ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗର ଗୋଟେ ପ୍ରଜା ହୋଇସାରିଛୁ। ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମଙ୍କ ଗହଣ ମଧ୍ୟରେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆମମାନଙ୍କର ସିଷ୍ଟର ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ରଣୀତା ରାଉଳ ପରିବାରରୁ। ଆଉ ସେ ଆଜି ଆମକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦେଇକି ଆମକୁ ଆଗାମୀ ଟାଇମ୍ଟା ଆମକୁ ପଢ଼େଇକି ନେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ।